لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين آثروا الدين على الدنيا وآثاره بعينه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينام ولا يبعث ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواه مسلم أو كما قال عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم কাবরুল মুমিনি রাউজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ আও কামা কাল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমস্ত তারিফ, যাবতীয় গুণগান, সিফতে সানা, প্রশংসা একমাত্র সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের শানে, যিনি দয়া করে মেহেরবানি করে অনুগ্রহ করে যথেষ্ট ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার